जुबिन गर्ग की पवित्र स्मृति में नौगांव के नेहरू बाली में आज सार्वजनिक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। जुबिन के चिता भस्म को नौगांव ले जाया गया और वहां लोग उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। 30,000 से अधिक उनके फैंस ने एक साथ मायाविनी गीत गाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राज्य के विभिन्न प्रांतों में अभी भी जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। जुबिन गर्ग का पवित्र स्मृति में नौगांव के नेहरू बाली में आज सार्वजनिक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। जुबिन की चिता की जो अस्थियां हैं, जुबिन की अस्थियां नौगांव भी ले जाई गईं और वहां लोग उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। 30,000 से अधिक उनके फैंस ने एक साथ मायाविनी गीत गाया और उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। বিশ্বৰ ৰাইজে দেখিছে এজন শিল্পীক কেনেকুৱা আসনত আমাৰ অসমৰ ৰাইজে ৰখায় আৰু ক'বলৈ একো কথা নাই। সকলোৰে মনত একে উপলব্ধি। এইটো আচলতে বহুত ডাঙৰ কথা। এজন শিল্পীৰ কাৰণে সকলো ৰাইজ, নগাঁওবাসীৰ ৰাইজ সকলো ওলাই আহিছে আৰু তেওঁ সঁচাই অমৰ হৈ থাকক। তেওঁ অমৰ হ'লেই আৰু তেওঁৰ সৃষ্টিৰাজিয়ে আমাক জীয়াই ৰাখিব। जुबिन दाक सदाय आमार हृदयत থাকিব। जुबिन दा अमर হৈ থাকিব। আমি আমাৰ গীতৰ মাজেৰে जुबिन दाक अमर কৰি ৰাখিম। সঠিক বিচাৰ হওক যে কিহৰ কাৰণে তেওঁৰ এইটো অৱস্থা হ'ল আজি। আৰু আজি দেখিছে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ৰাইজ আজি 25-30,000 ৰাইজ আজি নগাঁৱলৈ ওলাই আহিছে। এটাই जुबिन য'তে আছে সংগীতৰ মাজতে জীয়াই থাকক তাৰে কামনা। আমি আমাৰ কাৰণে বৃহৎ ক্ষতি। जुबिन গাৰ্গটো মৃত্যুঞ্জয় হ'ল। আচলতে তেওঁ জীৱন জিনিলে, মৃত্যু জিনিলে আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতৰ সৃষ্টিৰাজি যাতে কাললৈ, যুগলৈ যাতে আমি লৈ যাব পাৰোঁ নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে। আচলতে মানে जुबिन দাৰ আমাৰ সংস্কৃতিৰ ভঁৰালটোলৈ যিখিনি অৱদান আগবঢ়াই থৈ গ'ল, আমাৰ নৱপ্ৰজন্মক আমি সেই বস্তুখিনি আমি দিব লাগিব। উঠি অহা প্ৰজন্মখিনিক আমাৰ जुबिन দাৰ সেই যিখিনি সংগীতেৰে আমাৰ অসমৰ সংস্কৃতিৰ ভঁৰালটো টনকীয়া কৰি থৈ গ'ল, সেইখিনি আমি নৱপ্ৰজন্মক দিব লাগিব।